plus 2. 14, 15. 15. Tindang. Ay, Ben. Ano ba lang yan? 14. 14. Ay, tao. Ang 10, 17 plus 3. Puta, ano yan? Ikaw nga sagot kayo dito. Ano? 10 plus 17. Tulungan mo nga yan, 27. 7, 3. Tulungan mo nga yan, sumali. Ano na? 12 plus 4, 12 plus 4, Oo. 16. Ano? 22, Ayusin mo yung seta mo. Ay, sumusunod yung salita ko, numbers. ano, 2 plus 13. 15. 15. Eh, ano, 8 plus 26. 30 mo. 24. Ano, 3 times 1. 3 times 1. 3. 3. 5 plus, 5 plus 21. 26. 4 times 5. Ha? 4 times 5, 0.8. Ano times ba? 4 x. 4 times 5. Oo. 20. 20. Count, wait. 20. Mali. 20. 20. Uisin mo naman. Ikaw nga, yung 16 plus 3. Please. plus 3. Oo. 19. Nabatok nga na ito. Tarong ka na eh. 16 plus 3 wala? 19. 19. May oras kasi ito eh. Ay, 12. 12 plus 2. 12 plus 2. 14. Ano 10 plus 16 dali? Wait lang ba, 26. 6. Ano 6 plus 5? 6 Ay 6 times 5 pala. times 5. 30. Eh, bukutan na matay pa ako. Ito pa ako dun. Ano ba yan? Okay na nga. Doon na sa 40 na nga ako eh. Ba't? Bagalik. Okay, sa doon na nga. Iba na nga lang. Kailangan ko ulit sa utang, tagkamali. Hindi na utak mo, mabagal kasi. Nagtatype